floating shelves yan. Letter D tsaka B. Yan yung pa natin. Sayang kasi yung mga ritaso guys, kaya gumawa ko ng letter D tsaka B. Yan, yan. Medyo may kahirapan ho yung pagkakabuo nito. Ayan. Tsaka yung pagkakapako. Floating shelves po ito guys, lalagyan ng mga design. Yan o. Yan, naka-curve yan. Yan. For Daniel, tsaka Beverly. Yan. Pagdikitin natin, tas dikit natin sa wall mamaya guys. Tignan nyo guys mamaya. So guys, masilihan po natin yung letter D. Tapos pintura natin mamaya, tapos idikit na natin guys. Floating shelves, letter D. Yung letter D tapos ako guys. Yan guys, ito po yung ginawa natin na floating shelves. Yan. D tsaka B, Daniel tsaka Beverly. Yan, kasi sila po yung may-ari nitong bahay. Yan guys, floating shelves. Kakaibang design ho yan guys. Yan. Okay. Gawa po yan sa ritaso guys. So, floating shelves po yan guys. At magayan ng mga display. Yan, display yan guys. Okay, sayang kasi yung mga ritaso natin na pinaggawan ho nito, mga yan, hindi lang din magamit, kaya ginawan ko ho ng kwan para mapakinabangan. Yan, naging floating shelves guys. Pinantarahan ho natin ng gray tsaka blue yung lining nya. Yan o, maganda. Okay, yan ho yung gawa ho natin guys. Salamat po sa panonood. God bless.